पॉलिटिकल साइंस रो चतुर्थ माराथन को जीवा पिला माने एठी कौन अच्छी ना 3 घंटा एवं 80 मार्कर प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये जो माराथन गुड़िक करदेले सबू हो ग्रुप ए 21 मार्क्स ये जो 21 मार्कर एमसीक्यू आसीबो से 21 मार्कर एमसीक्यू हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स लॉजिक सबुथिरे आसीबो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गुड़िक प्रथम प्रश्न एठी पिला माने निम्नोक्त मध्यरु केउटी जलवायु परिवर्तनर प्रभाव जैव विविधता प्रति विपद मेरु अंचल बरफ तरलिबा फसल हानि उपरोक्त समस्त कौन हम ना सबू गुड़िक द्वारा मेरु अंचल बरफ तरलिबा एटा मध्य जलवायु परिवर्तनर प्रभाव फसल हानि मध्य जैव विविधता प्रति विपद मध्य उपरोक्त समस्त नहीं कि समस्ते लाइव चैट बॉक्स आंसर दियो पिला माने द्वैत सरकार ये जो द्वैत सरकार डैश राष्ट्र देखा को मिले संघीय 2 रे ऐकिक 3 ऋण ऋणतांत्रिक 4 समाजवादी कौन हम ना द्वैत सरकार संघीय राष्ट्र रे देखा मिले। नेक्स्ट प्रश्न अर्थ कमिशन डैश धारा अनुसार डैश को द्वारा नियुक्ति पाई थांती 250 राष्ट्रपति द्वारा 281 प्रधानमंत्री द्वारा 280 प्रधानमंत्री आउ 4 हूँ 280 राष्ट्रपति कौन हम उत्तर ना 280 धारा अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पाई थाए अर्थ कमिशन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिबा डैश को सुपर कैबिनेट कुहा जाउथिला सुपर कैबिनेट डैश को अर्थ कमिशन योजना कमिशन निर्वाचन कमिशन संसद कमिशन कौन हम ना उत्तर होची योजना कमिशन को कैबिनेट कुहा जाउथला सुपर कैबिनेट। नेक्स्ट प्रश्न संविधान केउ संशोधन आईन ग्रामांचल साहित्य शासन संस्था बा पंचायती राज सहित संपर्कित अटे कुहा जायछि तेणु 42तम ना 52तम ना 73तम 74तम देख पिला माने एठी ग्रामांचल साहित्य शासन कथा कहिछि तेणु निश्चय एठी 73तम बोली लेखिबो आ 74तम होछि सहरांचल साहित्य शासन व्यवस्था रिलेटेड संशोधन आईन। नेक्स्ट प्रश्न राज्य तालिका रे केतोटी विषय अछि एबळी भी प्रश्न आसे केंद्र तालिका युग्म तालिका रे केतोटी विषय अछि 52टी ना 61टी ना 91 ना 69 देख पिला माने 69टी विषय अछि काहर ना केंद्र तालिकार आ राज्य तालिका केतोटी विषय अछि ना 61टी विषय अछि ठीक अछि आ युग्म तालिका रे 52टी विषय अछि मन रखिबो। चिपको आंदोलनर नेतृत्व किए नैथिले मेधा पाटेकर सुंदरलाल बहुगुणा मेनका गांधी बांक बिहारी दास कौन हम उत्तर ना उत्तर होची मेधा पाटेकर होचंती यस नहीं सुंदरलाल बहुगुणा यस चिपको आंदोलन नेतृत्व नैथिले कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन नेतृत्व नैथिले सुंदरलाल बहुगुणा नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व नैचंती मेधा पाटेकर ठीक अछि। तापरे बांक बिहारी दास चिलिका आंदोलन चिलिका बंचिया पाई। नेक्स्ट प्रश्न अंतर्जातीय न्यायालय रे केते जन विचारपति अछंती 20 जन 15 जन 21 जन 18 जन कौन हम उत्तर ना 15 जन विचारपति अछंती। स्वतंत्र राज्य पाया दाबी डैश एक उदाहरण जातिवाद सांप्रदायिकतावाद समाजवाद आंचलिकतावाद स्वतंत्र राज्य पाया दाबी आंचलिकतावाद स्वतंत्र राज्य पाया दाबी आंचलिकतावाद एक उदाहरण। सरोजिनी नायडू और मार्गारेट का आंदोलन जोगु क्यों प्रदेश रे प्रथमे महिला मानक भोट अधिकार प्रदान कर जाइथिला 1 ग्वालियर 2 बॉम्बे 3 मांद्राज 4 बंगला तेणु ये जो सरोजिनी नायडू एवं मार्गारेट का आंदोलन जोगु प्रथमे क्यों प्रदेश रे ना मांद्राज प्रदेश रे प्रथमे महिला मानक भोट अधिकार प्रदान कराइथिला। आंचलिकतावादर प्रतिरोध पाई कौन आवश्यक शिक्षार प्रसार जातीय संगतिर विकास एटा भी हम द्रुत अर्थनीतिर उन्नति एटा भी हम ताले उपरोक्त समस्त उपादान नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न सिमिला राजीनामा रे क्यों भारतीय प्रधानमंत्री स्वाक्षर करथिले पंडित नेहरू लाल बहादुर शास्त्री राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी। सिमिला राजीनामा पिला माने एठी श्रीमती इंदिरा गांधी सिमिला राजीनामा रे स्वाक्षर करथिले भारतीय प्रधानमंत्री थिले। केउ मसिया रे भारत और पाकिस्तान मध्य द्वितीय थर युद्ध होइतिला
1965 आम जाचु प्रथम थर युद्ध होता 1971 अच्छी 78 अच्छी 1980 अच्छी तो 1971 मसीह द्वितीय थर युद्ध होता सिमला राजीनामा केवे स्वाक्षर होता 1970 1972 1975 1990 कौन हम ना 1972 मसीह सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता निम्नोक्त क्या मध्य सिमला राजीनामा स्वाक्षरित होता भारत चीन भारत श्रीलंका भारत बांग्लादेश भारत पाकिस्तान उत्तर हूँ भारत पाकिस्तान और पाकिस्तान मध्य सिमला राजीनामा होता निरापत्ता परिषद रे केते जन अस्थायी सदस्य अच्छा स्थायी सदस्य तो आम जानू 5 जन अच्छा अस्थायी सदस्य कौन केते जन अच्छा ना अस्थायी सदस्य मात्र 10 जन अच्छा मिलित जातिसंघ केबे निरस्त्रीकरण आयोग गठन करथिला निरस्त्रीकरण आयोग 1945 1948 1950 1952 निरस्त्रीकरण आयोग 1952 मसीह 1952 रे निरस्त्रीकरण आयोग गठन होता निम्नोक्त क्यों कारणर निरस्त्रीकरण आवश्यक युद्ध भयर मुक्ति पाइबापी विश्व शांति प्रतिष्ठा पाइबापी राष्ट्र मानकर आर्थिक विकास सबुगुड़िक हम तेणु उपरोक्त समस्त शीतल युद्ध समय निम्नोक्त क्यों राष्ट्र साम्यवादी गोष्ठीर नेतृत्व नहीं शीतल युद्ध समय साम्यवादी गोष्ठीर नेतृत्व किए नहीं अमेरिका चीन सोवियत रूस जापान जानिच सोवियत रूस रे साम्यवाद थिला से ही नेतृत्व नहीं दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति संगठन निम्नोक्त क्यों मसीह गठित होता 1951 1952 1953 1954 तो उत्तर हूँ ये 1954 मसीह 1954 रे दक्षिण पूर्व एशिया चुक्ति बा सार्क र संगठन होता जदि सभ्यता शस्त्र गुड़ी को विनाश करिपरिबो नाही तेबे शस्त्र सभ्यता को विनाश करिबो यह कहार उक्ति थिला 1 हार्टमैन 2 लॉर्ड ग्रे 3 मर्गेन थाउ न 4 जवाहरलाल नेहरू उत्तर हूँ कौन ना लॉर्ड ग्रे ही कही या नेक्स्ट प्रश्न देखिबा 2 मार्किया प्रश्न पिला माने आंसर आलोचना करिबा प्रथम प्रश्न भारत राज्य मानकर एक सम्मिश्रण बुझाओ राज्य मानक एक सम्मिश्रण भारत जानिच पिला माने तुमे भारत एक संघीय राष्ट्र एवं संविधान एक धारा अनुसार भारत को एक राज्य मानकर सम्मिश्रण बोली कुआ जायछि नै कि तो भारतर संघीय व्यवस्था कौन ना केन्द्राभिमुखी न होई कौन एटा होछि केन्द्र अपसारी तो केन्द्र अपसारी माने कौन ना जेतेबेले भारत स्वाधीन होइतिला सेतेबेले माने कौन गोटे भारत थिला एवं भारत को कौन भाग करी आमे माने आमर कौन शासन को भल करबा पई राज्य मान को तैयारी करागला तेणु राज्य मानकर एक सम्मिश्रण होछि भारत बोली कुआ जाए नेक्स्ट प्रश्न विज्ञापित अंचल परिषद कौन विज्ञापित अंचल परिषद तो जानिच सहर सहर रे देखा जाए विज्ञापित अंचल ताको एमएनसी कौन नाक बोली कुआ जाए एनएससी बोली कुआ जाए विज्ञापित अंचल नहीं एटा होछि सहरांचल स्वायत्तशासन संस्थार सर्वनिम्न सोपान ठीक अच्छे 5000 रु 10,000 जनसंख्या विशिष्ट छोट छोट सहर रे या कार्यकारी होता है बुझीगला पिला माने नेक्स्ट प्रश्न आंचलिकतावाद भारत में जातीय संगति को किपरि प्रभावित करुच्ची आंचलिकतावाद गोटे संकीर्ण मनोभाव पिला माने तेणु गोटे अंचलर गोटे निर्दिष्ट अंचलर आंचलिक मनोभाव होची आंचलिकतावाद तेणु अंतराज्य मध्य विवाद केन्द्र राज्य मध्य विवाद सृष्टि होता है आंचलिकतावाद को लेकर तेणु ये जो आंचलिकतावाद कौन हुए ना प्रोत्साहन दिए कौन ना माने एकता रहे ना देश में तेणु यह जातीय संगति प्रति विपद तब देखिए बलवंतराव मेहटा कमिटी कहीं गठित होता यार कौन सुपारिश करथिला बलवंतराव मेहटा कमिटी भारत में गोष्ठी उन्नयन योजनार कार्यकारितार मूल्यांकन और सफल कार्यकारिता निमंते सुपारिश करने 1957 मसीह बलवंतराव मेहटा कमिटी गठित होता यार गणतांत्रिक विकेन्द्रीकरण पंचायतराज व्यवस्था सुपारिश करथिला धरित्री शिखर सम्मेलन गुरुत्व कौन ई नंबर प्रश्न धरित्री शिखर सम्मेलन जातिसंघर परिवेश और उन्नयन संक्रांतीय सम्मेलन यूएनसीईडी रियो डी जेनेरो ठारे धरित्री सम्मेलन होता 1992 मसीह मन रखियो पिला माने जून 3 रु 14 तारिख पर्यंत होता रियो डी जेनेरो ठारे धरित्री सम्मेलन शीतल युद्ध पर विकासर प्रसंग को आंतर्जातीय सहयोग सह सदस्य राष्ट्र माने
ପରିଚାଳନା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରିଓ ଧରିତ୍ରୀ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ 2012 ମସିହା ଜୁନ୍ 13-22 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିବା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ। 1960 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆୟୁବ ଖାଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏକ ଆୟୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ସମାଧାନ କରିଥିଲା। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣାନାମା କ'ଣ ନା 1942 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 26ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସନନ୍ଦର ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ୱାଶିଂଟନରେ ଏକ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଶବ୍ଦଟି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୁଜଭେଲ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏକ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଘୋଷଣାନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କାହିଁକି ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଥାଏ? ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର 6 ଗୋଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୃଥିବୀର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏହି ସଭାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆଲୋଚନା ଓ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ଭିଟୋ କ'ଣ? ଏଇଟା ଭିଟୋ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ତ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଯେଉଁମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ଥାନ୍ତି ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ 5 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଟୋ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। ଭିଟୋ ପାୱାର ଥାଏ, ଭିଟୋ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ମାନେ 5 ଜଣରୁ ଜଣେ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଟୋ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପରମାଣୁ ଅପସାର ସନ୍ଧି ବା ଏନ୍ପିଟି କ'ଣ? ଏନ୍ପିଟି କ'ଣ? ପରମାଣୁ ଅପସାର ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକା ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ମିଳିତ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି 1968 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖରେ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଗୃହୀତ ହେବା ପରେ 1970 ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ମିଳେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସିଥାଏ। ବାୟୁ, ବଣ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବନ୍ୟା ଜଳ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିର୍ଜୀବ ସମ୍ପଦ ବା ଅଜୈବ ସମ୍ପଦ। ନାଇଁ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଜଳ, ବାୟୁ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ଲବଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁ ସମ୍ପଦ? ଅଜୈବ ସମ୍ପଦ। ତାପରେ ଦେଖ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନକୁ କମ୍ କରିଦେବା, ମହଜୁଦ ପରିମାଣ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଏହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଏଡ଼ାଇଥାଏ। ଏହା କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଡ଼ାଇଥାଏ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ହେଉଥିବା ତୃଣମୂଳ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କର। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭାରତରେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଜାତୀୟ ସଂହତି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିପ୍କୋ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତିବ୍ଦତ ସମସ୍ୟା ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଲେଖ। 65 ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପରମାଣୁ ଅପସାର ଚୁକ୍ତିର ସମାଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନବ ନିରାପତ୍ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗ୍ରୁପ୍ ଡିରେ ଲାଷ୍ଟରେ 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି 3ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେଖିବା। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ଆମର ସିଲେକ୍ସନରେ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନରେ ଅଛି। ଭାରତରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଦେଖ କ'ଣ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପୁନଃ ଅବସ୍ଥିତି ଓ ପୁନଃ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଅ।
ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଅଛି। ଜାତୀୟ ନିରାପତ୍ତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଉପାଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଯେଉଁଟାକି 4 ନମ୍ବର ମାରାଥନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଯେମିତିକି ଭଲ କର, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।